southern border of Outer Mongolia. By declaration of November 5th, 1913, subscribed by Russian and China, Outer Mongolia was erected to an autonomous state in Chinese territory and thereby differentiated from the remainder of Mongolia. The declaration temporarily evaded the difficulties caused by the absence of any properly delimited boundaries by defining Outer Mongolia as a territory formerly under the jurisdiction of Chinese ambons at Urga, Ulyasta and Hovd. In a three-party Treaty of Yacht, June 7, 1950, provision was made for a formal delimitation of Outer Mongolia within 2 years from that date. За Монголын өмнөд хил бол 1913 оны 11-р сарын 5-нд Орос хятадын тунхаглалаар Монгол бол хятадын нутаг дэвсгэрийн нэг автономит мужи болж байгуулагдсан. Гэхдээ хил хязгаар нь тодорхойгүй үйлдсэн байсан. Гэхдээ ингэснээр бусад монголчуудаас ялгаатай болсон. Тэгээд тунхагийн дагуу гэхдээ энэ тунхаглал нь нутаг дэвсгэрийн хил хязгаарыг гадаад Монголын нутаг дэвсгэрийн тул хил хязгаарыг өргөө Уляастай ховддох амбаны захиргаа гэхээр хязгаарласан. Тэгээ 1915 оны 6 дугаар сарын 7-нд 3 талт хяактын гэрээгээр гадаад Монголын хил хязгаарыг 2 жилийн хугацаанд тогтоохоор болсон. General observation: along the east and southeast frontier, bordering on Manchuria and province of Jili and Shanxi, colonization of inner Mongol territories by Chinese has been steadily in progress for a century. Wherever this has taken place, the jurisdiction of Chinese settlers has passed to Chinese officials, the Mongol princes ruling their own people only and gradually losing all territorial authority. This has been especially in the case West Manchuria, Taunanfu, and Outer Jili, Chungtefu. For this reason, no demarcation of boundaries between Chinese and Mongol territory would hold good for more than a short period. Ерөнхийдөө бол зүүн болон зүүн өмнөд хил хязгаар Манжуур болоод Жили Шанси мужийг хязгаарласан. Өвөр Монголын хятад дэвслэгдсэн нутаг дэвсгэр бол been steadily in progress. 100 жилийн турш тогтвортойгоор үргэлжилж байгаа. Гэхдээ энд хятад суурьшигчд болон хятад суурьшигчдад Монгол ноёд эцтэй өөрсдийн нутаг дэвсгэрээ алдаж эхэлсэн. This has been especially in ялангуяа баруун Манжуурын Таунанфу, гадаад Жилигийн Чүндэфу, гадаад Жили буюу Чүндэфу тийм зүйл ихээр тохиолдож байгаа. Ийм шалтгааны улмаас хятад болон Монгол нутаг дэвсгэрийн хооронд богино хугацаанд тодорхой хил хязгаар тогтоох боломжгүй байгаа. The existing frontiers of these regions may be said the ethical and mark of general limits of nomad Mongols and their grazing grounds. On the southwest, west and northwest of Mongolia, the barriers are ranges of mountains and may be regarded as geographical frontiers. On the north, from the Saim chain, right away of Argon River, the boundary is a political one, carried nearly 2 centuries ago through the territories sparsely populated by nomads, with no special regard to physical features. The main principle in the demarcation appears to have been division of tribes into those who had been brought into contact with or had acknowledged Russian dominion, and those who had not. On the east and southeast toward Manchuria and China proper, there is a boundary question which has arisen from the inroad of Chinese settlers to avoid quick despites in
future, would seem desirable to delimit whole of this section of Inner Mongol frontiers in the same way as the north frontier of Outer Mongolia has been demarcated. There are no accurate survey of these regions, and until such are available, no practical suggestions can be offered. За одоо оршиж байгаа хэл хязгаарыг бол ёс зүйн болоод ерөнхийдөө угсаатны болоод ерөнхий байгаа шинж тэмдгээр нь нүүдэлчдийн болон тэдний нутаг дэвсгэр гэж ойлгож болно. Харин өмнөд бол баруун өмнөд ба баруун хойд Монголын нутаг дэвсгэрийг өндөр уул хязгаарласан. Тийм болохоор энэ газрыг бол байгалийн хил хязгаар гэж анхаарах боломжтой. Хойд талд саяны нуруунаас аргун мөрөн хүртэл хил хязгаар бол бодлогоор тогтоосон хил. Энэ бараг 200 жилийн өмнө нүүдэлчин хүмүүс 200 жилийн өмнө суурьсан байсан нүүдэлчин хүмүүсийг зааглаж тогтоосон. За энэ нутгийг хуваасан гол зарчим бол tribes, those who had been brought into contact. Оростой харилцаж байсан болон Оросын захиргаанд орсон нүүдэлчин овгууд болоод тэдний захиргаанд ороогүй овгууд гэдэг үндэслэлээр заагласан tribes овг аймагуд. Зүүн болон зүүн өмнөд талд Манжуурын чиглэлд Хятадын нутаг дэвсгэр. There is a boundary question which has arisen. On the east and southeast toward Manchuria and China proper, there is a boundary question which has arisen from the inroads in Chinese settlers. За зүүн болон зүүн өмнөд хэсэгт Манжуур руу чиглэсэн Хятад суурьшигчдийн өсөн нэмэгдлээс шалтгаалаад хил хязгаарын асуудал босч ирж байгаа. To avoid acute disputes in future, it would seem desirable to delimit whole of those sections of Inner Mongolian frontier in the same way as North frontier of Outer Mongolia has been demarcated. За ямар нэгэн асуудлаас зайлсхийхийн тулд энэ нутаг дэвсгэрийг Монголын хойд хил шиг өөр Монголын хил хязгаараар хязгаарлаж ойлгуул зохилтой. There are no accurate survey of those regions, and until such is available, no practical suggestions can be offered. Тэгээд энэ талаар ямар нэгэн тодорхой судалгаа бодтой мэдлэг бол байхгүй. There is a possibility of rather similar question arising in a connection of Ryanha country lying between the Sayansk and Tannu mountains, as a number of Russian settlers have penetrated this district and Russian jurisdiction is being exercised over them. Үүнээс гадна бас нэг асуудал үүсэх магадaltaй. Энэ бол Танну уул болоод саяны нурууны хооронд оршиж байгаа Урянхаа нутаг дэвсгэр. Энэ нутаг дэвсгэрт маш их хэмжээний орсууд суурьснаас шалтгаалаад энэ хиний хамааралтай вэ гэсэн асуудал үүсэх боломжтой. It has been suggested by Russian that Chinese were in error in setting their boundary at the Sayansk range, and that the real frontier is Tannu, along which a line of cairns is said to be still discernible. Оросууд бол энэ нут бол Хятадууд өөрсдийн хил тогтоохтой саяны нурууны хэсэгт алдаа гаргасан төдийгүй жинхэнэ хил хязгаар бол Танну уулаар хязгаарлагддаг гэж тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ энэ хүлээн зөвшөөрөхөд хүндрэлтэй. Article 1 of the Protocol of Chuchak 1864 seems to make it quite clear that the Sayansk Ridge is proper limit. In any case, if there has been a mistake, a reference to the map
attached a protocol which was prepared in quadruple but has not been published should settle all doubts. За 1864 онд Чугучагт тогтоосон протоколын 1-р зүйлээс ажиглах юм бол саяны нуруу жинхэнэ хил гэдэг нь маш тодорхой байгаа. Тэгээд хэрвээ ямар нэгэн алдаа байгаа гэж үзэх юм бол энэ протоколд хавсаргаж өгсөн газрын зураг өмнө нь ерөөсөө хэвлэгдээгүй. Энэ газрын зураг гол баримжаа болно. Бүх хэрэгэлцээг шийдэх баримжаа болно.